Why cannot he take human form? তো আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে না কেন? এটা তাকে প্রশ্ন। যে আল্লাহ তো সবকিছুই করতে পারে, তাহলে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে না কেন? And my question is, why can't God not take a human form? সে উত্তর দিচ্ছে, If God wants, he can take a human form. But the moment he takes a human form, he ceases to be God. তার মানে এর কথা মোতাবেক, according to the opinion of Dr. Zakir Naik, আল্লাহ can be free. আল্লাহ তারা ধ্বংস হতে পারে, আল্লাহর উলুহিয়াত সিজও হতে পারে। মুসলমান এই আকীদা কেউ যদি ধারণ করে, সে মুসলমান থাকতে পারে। और फिर इसी बयान में यह कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो खुदा नहीं रहेगा। Allah can tell a lie if he wants, but he will never tell a lie, because to lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God. और ये कहा कि नाऊज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह ताला नाइंसाफी जुल्म करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो जुल्म नहीं करेगा। Allah can do injustice if he wants, but he will not, because to do injustice is ungodly. अल्लाह ताला गलती करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो गलती नहीं करेगा। Allah subhanahu wa ta'ala, if he wants, he can make a mistake, but he will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. এই একটা বইটার নাম হলো কনসেপ্ট অফ গড ইন মেজর রিলিজিয়ন। এটা হলো ডক্টর জাকির নাইক। এই যে ডক্টর জাকির নাইক বইটি ছাপানো হয়েছে, কনসেপ্ট অফ গড ইন মেজর রিলিজিয়ন, এডাম পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স, নিউ দিল্লি 110002 এর পেজ নাম্বার আপনার 29। ইংলিশটা, যেটা ইংলিশ এটা অরিজিনাল, আপনার যেটা অরিজিনাল নয়, অনেকটা হয় যে আপনার অরিজিনাল বই না, এটা আপনি ধোকা দিচ্ছেন না। 29 এর মধ্যে যদি কেউ ইংলিশ পড়তে জানে আসতে পারে, নো প্রবলেম। কেউ যদি পড়তে জানে তাহলে এখানে এসে নিজেই পড়বে, নিজেই বুঝবে যে এটা ঠিক বলছে না ভুল বলছে। শুনুন সে কি বলছে। Some people argue that God can do everything. কিছু মানুষ প্রশ্ন করছে বা ঝগড়া করছে যে আল্লাহ তো সবকিছুই করতে পারে, এটা প্রশ্ন। Then why cannot he take human form? তো আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে না কেন? এটা তাকে প্রশ্ন। যে আল্লাহ তো সবকিছুই করতে পারে, তাহলে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে না কেন? My name is Mohammad Javed, and my question is, why can't God not take a human form? সে উত্তর দিচ্ছে, if God wishes, he can become a human being. আল্লাহ যদি চান, আল্লাহ একজন মানুষও হতে পারেন। জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আবার বলছি, হয়তো আপনি বলেন মৌলভী সাহেব হয়তো ইংলিশ জানে না, ইংলিশ বুঝে না। আরেকবার পড়ছি, আপনি ট্রান্সলেটটা বুঝুন। সে বলছে ইফ গড উইশেস, যদি আল্লাহ চান, হি ক্যান বিকাম, সে হতে পারে আ হিউম্যান বিং। হিউম্যান বিং মানে কি? ধরুন হিউম্যান বিং মানে কি? মানুষ। সে হতে পারে মানুষ। এক তো এর আকীদা হলো আল্লাহ চাইলে মানুষ হতে পারেন। 2 নাম্বার এখানে আগে দেখবেন, বাট দেন হি নো লঙ্গার রিমেন্স গড, কিন্তু মানুষ হওয়ার পরে সে আর আল্লাহ থাকবে না। If God wants, he can take a human form, but the moment he takes a human form, he ceases to be God. কথা বুঝতে পারছেন না? একটু বুঝতে হবে, আল্লাহ মানুষ হতে পারেন আল্লাহ যদি চান, ওর আকীদা। 2 নাম্বার, মানুষ হওয়ার পরে আল্লাহ থাকবেন না। এখানে 2টা আকীদা হলো তার। একটা হলো মানুষ, আল্লাহ মানুষ হতে পারেন, এটা একটা আকীদা। আর মানুষ হওয়ার পরে আল্লাহ থাকবে না, তার মানে আল্লাহ নাও থাকতে পারে। এটা প্রমাণ হয় না? আল্লাহ নাও থাকতে পারে। একটু ভালো করে মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আচ্ছা, এখানে আরেকটা পেজ নাম্বার 30 তে লিখছে, ইফ গড বিকামস আ হিউম্যান ফর্ম, যদি আল্লাহ মানুষ রূপে হয়ে যান, he ceases to be God and possesses all the qualities of a human.
যখন আল্লাহ তাআলা মানুষ হয়ে যাবেন বা যখন মানুষ হয়ে যাবেন তখন আল্লাহ তাআলার কাছে যে আল্লাহ হওয়ার যে সেটা সিজ হয়ে যাবে, আল্লাহ হওয়ার ক্ষমতাটা সিজ হয়ে যাবে। এখন ভাবেন তো, আল্লাহ যদি চান মানুষ হতে পারে, মানুষ হওয়ার পরে আল্লাহ থাকবেন, তার মানে আল্লাহ ধ্বংস হতে পারে। দুই নাম্বার, আল্লাহ মানুষ হওয়ার পরে আল্লাহর যে পাওয়ার সেটা সিজ হয়ে যাবে। তার মানে এর কথা মোতাবেক অ্যাকর্ডিং টু দ্য অপিনিয়ন অফ ডক্টর জাকির নায়েক, আল্লাহ ক্যান বি ফ্রি, আল্লাহ তাআলা ধ্বংস হতে পারে, আল্লাহর উলুহিয়াত সিজও হতে পারে। মুসলমান এই আকীদা কেউ যদি ধারণ করে সে মুসলমান থাকতে পারে পারে। যদি না হয় তাহলে আপনি ইংলিশটা পড়ুন নিজেই, অক্সফোর্ড আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে সে পড়ে যদি পড়ান না হুজুর আপনি বুঝতে পারছেন না, তা আপনি নিজে বুঝেন আমাকে কি বলছে, এর কোথা থেকে এটাই প্রমাণ হয়। আল্লাহ চাইলে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন, খবরদার হুঁশিয়ার, আল্লাহ তাআলা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে, এটা কি দিল, লজিক কি দিল, আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন, এই জন্য মানুষও হতে পারেন। আচ্ছা এই যদি যুক্তি মান্য করে নেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাকে সব জায়গায় উল্টো পাল্টা করে দিবে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন তার মানে মানুষও হতে পারেন, এই যুক্তি যদি মেনে নেওয়া যায়। এখন কোন ব্যক্তি যদি পড়ে আল্লাহ তাআলা নাউজুবিল্লাহ বিবাহ করতে পারেন, কারণ আল্লাহ তাআলা সবকিছুই করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা সন্তানও করতে পারেন, কারণ আল্লাহ তাআলা সবকিছুই করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা গার্লফ্রেন্ডও রাখতে পারেন, কারণ আল্লাহ তাআলা সবকিছুই করতে পারেন। আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ, তাহলে তার ডক্টর জাকির নায়েক অনুযায়ী তার কথা কি ভুল হবে? এর কথা অনুযায়ী ভুল হবে? ভুল হবে না। এই পারে দিয়ে গোটা দুনিয়ার জিনিস আল্লাহর জন্য প্রমাণ করে দিবে, অথচ আল্লাহ তাআলার জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, আল্লাহ তাআলা না তো সন্তান জন্ম দিয়েছেন আর না আল্লাহ তাআলা কেউ জন্ম দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা কেউ জন্ম দেননি, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি। আচ্ছা আল্লাহ তাআলা কি জালিম হতে পারেন? আস্তাগফিরুল্লাহ বলুন না, হতে পারেন না, এটা আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ জালিম হতে পারেন না। কিন্তু পেজ নাম্বার 31 এর মধ্যে লিখছে কি, গড ক্যান বি আনজাস্ট ইফ হি ওয়ান্টস, যদি আল্লাহ চান তো আল্লাহ জালিমও হতে পারে। এটা জোরে নাউজুবিল্লাহ বলা যাবে না? মানে আল্লাহ চাওয়ার উপর সব ডিপেন্ড করে, যে আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন তো সবই বানিয়ে দিবেন। এই জন্য আমরা এই সমস্ত আকীদাকে কুফরি আকীদা, এই সমস্ত আকীদাকে ইসলাম বিরোধী আকীদা মানবো কি মানবো না ভাই? মানবো। আল্লাহ তাআলা মানুষ হতে পারেন, আল্লাহ তাআলা ধ্বংস হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা সূরা রহমান আয়াত নাম্বার 26 এন্ড 27 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। যাহা কিছু তুমি দেখছো পৃথিবীতে আকাশে, যা কিছু দেখো প্রত্যেকটা জিনিস ধ্বংস হবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর জাত। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সব ধ্বংস হতে পারে, আল্লাহর জাত ও সত্তা ধ্বংস হতে পারে। जाकिर नायक के जो गुमराहाना अकायद नज़रियात है उनमें से एक अकीदा जो इसने अपने एक बयान में, जिसका उन्वान है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, इस बयान में जो कि तकरीबन 3 घंटे का लेक्चर है, उसमें 1 घंटा 40 मिनट से लेकर 1 घंटा 45 मिनट तक इसने एक सवाल का जवाब दिया। और ये इसका जो लेक्चर है वो बाकायदा ये मेरे हाथ में छपा हुआ ट्रांसलेशन के साथ भी मौजूद है। जाकिर नाइक से मोहम्मद जावेद नामी एक लड़के ने सवाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी रूप में क्यों नहीं आ सकता। Assalamualaikum. My name is Mohammad Javed and my question is, why can't God not take a human form? तो उसका जवाब जाकिर नाइक ने यह दिया कि अल्लाह ताला इंसानी रूप में आ सकता है, लेकिन अगर वो आएगा तो खुदा नहीं रहेगा। If God wants, he can take a human form, but the moment he takes a human form, he ceases to be God. और फिर इसी बयान में यह कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो खुदा नहीं रहेगा। Allah can tell a lie if he wants, but he will never tell a lie, because to lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God. और ये कहा कि नाऊज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह ताला ना इंसाफी जुल्म करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो जुल्म नहीं करेगा। Allah can do injustice if he wants, but he will not, because
to do injustice is ungodly. As the Holy Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So if he does injustice, he ceases to be God. अल्लाह ताला गलती करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो गलती नहीं करेगा. Allah subhanahu wa ta'ala, if he wants, he can make a mistake. But he will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. The Quran says in Surah Taha chapter number 20 verse 52 that Allah does not make mistake. Allah doesn't err. So if he makes a mistake, he ceases to be God. ये अकीदा जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बयान किया, पीछे अपने लेक्चर में भी बयान किया और सवाल के जवाब में उसने ये जवाब दिया. अब ये जो स्टेटमेंट जाकिर नाइक ने दी है, ये गुमराहाना और कुफरिया जुमलों पर मुश्तमिल है. अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदहुल करीम की ज़ात और उसकी सिफ़ात वाजिब हैं. मफ़हूम की तीन किस्में हैं: वाजिब, मुहाल और मुमकिन. वाजिब वो जिसका होना ज़रूरी है, और मुहाल जिसका ना होना ज़रूरी है, यानी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, और मुमकिन जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाजिब है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, ज़ातो सिफ़ाते बारी ताला वाजिब हैं, और जितनी मुहालात नामुमकिनात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुहाल हैं, हो ही नहीं सकती. और मुमकिन यानी जो हो भी सके और ना भी हो सके. तो जितने अयूब, नकाइस, इज्ज़ और कमी, कोताही, जितनी बुरी चीज़ें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए मुहाल हैं, नामुमकिन हैं, हो ही नहीं सकती. कुदरत बारी ताला का ताल्लुक़ उन चीज़ों के साथ है जो मुमकिनात में से हैं, जो मुमतनिआत और मुहालात में से हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का ताल्लुक़ उनके साथ नहीं है, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के साथ ताल्लुक़ रखने के काबिल ही नहीं है. और जाकिर नाइक ने अगरचे आखिर में ये कहा कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलेगा, अगर झूठ बोले तो वो खुदा नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह के लिए मुमकिन मान लिया और ये गुमराहाना अकीदा इख्तियार किया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, यानी अल्लाह के लिए मुमकिन माना. अल्लाह ताला का इंसानी रूप में आना उसको मुमकिन माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जुल्म को मुमकिन माना, जबकि जुल्म हो, इंसानी रूप में आना हो, झूठ बोलना हो, गलती करना हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता. खुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है, सबसे ज़्यादा सच्चा अल्लाह है. और दूसरे मकाम पे फरमाता है, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं चाहता, अल्लाह तो चाहता ही नहीं बंदों पे जुल्म. और डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहा है कि अल्लाह अगर चाहे तो जुल्म कर सकता है, करेगा नहीं, अगर करेगा तो खुदा नहीं रहेगा, लेकिन कर सकता है. ये अल्लाह के लिए जुल्म को मुमकिन मानना ये कुफरी और गुमराहाना अकीदा है जो खुद जाकिर नाइक ने अपने लेक्चर में बयान किया. तो उलमा अहले सुन्नत इन गुमराहाना और कुफरिया अकायद का रद्द ना करें तो और क्या करें, यकीनन हम रद्द करेंगे और जाकिर नाइक की इन गुमराहाना अकायद को बताएंगे लोगों के सामने कि इसने अल्लाह के लिए झूठ को मुमकिन माना, जुल्म को मुमकिन माना, इंसानी रूप में आने को मुमकिन माना और गलती करने को मुमकिन माना, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन अयूब व नकाइस से पाक है. सुब्बूहुन कुद्दूस, वो पाक है हर ऐब से, हर इज्ज से, हर नक्स से, वो जुल्म से पाक है, झूठ से पाक है, गलती से पाक है और इंसानी शक्ल सूरत और इंसानी रूप धारने से पाक है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं. वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों पर जुल्म नहीं चाहता. और दूसरे मकाम पे फरमाता है, वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं. तो लिहाजा में कि जाकिर नाइक के जो अकायद व नज़रियात हैं वो नहायत गुमराहाना है.